Lista kayo guys. Punta niyo na po si Carla. Nakalive na po si Carla. Tita G. Sanchez, salat po sa inyo. Yan. Punta po kayo kay Carla. Bigay po kayo ng support po kay Carla, guys. Yes po, lipat na po kayo, guys, para mag-ano na rin po ako. Mag-end na rin po ako. Sure po, lipat po kayo. Ayun. Okay, guys, mag-end na ako. Lipat po kayo kay Carla. Good night po. Salamat po sa lahat po na nagpakulay sa atin, nag-support. Thank you po. Bye-bye. Ingat po. God bless. Ayan. Sige. Natataasan ko. Ba? Natataasan pa. Meron yan. Natas pa yan. Maralayog ka talaga. Sorry. Hello po. Good evening po. Sige na ako na. Hello po. Uy, andyan agad sila. Tita Mario Brem. Hello po, Tita Mario Brem. Salamat po. Nirutat na ang buto. Hello, Carla Bells. Maray ng Banggi. Hello po sa inyo. Wait lang po. Yes po. Nag-live po ako. Nagpaalam po ako kay Kuya Rab po. Yes po. Nag-chat po ako kanya kay Kuya na ma-live po ako. O, diba? Yes po. Pinilit natin, guys. Pilit natin. Pero nagpaalam ko siya. Yes po. Ay, kulog. Bakit? Kaya po. Wait lang, asan yung ano mo? Bakit pag ako sa Kuya, pinakaban ako? Asan yung ano mo? May goal ka? Wala ka bang goal? Wala pa po. Hindi pa yan na ano sa YouTube studio. Hindi ko pa na... Hindi, meron yan. Wait. Ano? Hindi na sa ano yun eh. Oh, Ay, doon eh. Uy, andyan si Kid. Yun, solid. Wala nakalagay. Hindi ko alam. may may ano pa po yan. Naano pa siya sa YouTube studio. Wala. Ewan ko. Hello po. Thank you very much po sa solid Carla Popular and Bangkar Forever. Salamat po tita. We love you po. Thank you very much po sa inyo. Thank you po. BDM, shoutout po sa inyo. Mention you. Solid J23. Guys, wala po yung goal kay Carla. I don't know po kung bakit. Pero sige lang po. Pwede pa kayo ng support. Yun, no. Yan na naman ako. Bakit? Uy, Pag grabe. ako, naiya ako mag-ano. Nag-ano? Ewan ko, nag-iiyak daw si Carla. Bakit? Nagkamayak. Thank you po, Ma'am Jermelina Bolit. Salamat po, Love you, Carla. With Joms, happy anniversary sa inyo from TMMJ Level Up. Salamat po. Thank you po. Thank you very much po. Thank you po. Oh, Solid Carla Popular and Jomcar Forever. Salamat po. Kay Tita Julieta Duarte. Yes, hello po, Ma'am Beth Garcia. Yun. Salamat po, sobrang nice. Kay Rose Inano Makandong. Yun, salamat po. Thank you po sa inyo. Salamat po. Happy anniversary, guys. Uy, grabe. Tita Herminia pa eh. Masaya kami pareho namin kayo nakita ngayon. Love you po. Thank you po, Thank you Tita po. Herminia. Wait lang po. Ma'am Julieta Duarte, salamat po tita sa pakulay po. Thank you po. Ma'am Rose Inano, makanong salamat po. Hi Bebe Carla and Papa Joms, happy anniversary to Jom Carla. Thank you Salamat po. Hey ho, May. Salamat po. Jomcar Dragon Ladies. Yeah, thank you po. Wait lang po. Ma'am Lucille Pinisi, shoutout po. And Tita Sanchez. Love you, Carla from Kumubig. Thank you po, Tita Connie. Jermilyn, oh yan, meron na.
Wait lang. Ay, okay na. Nakano ka? Nakalapis ka kaya. Wait lang. Ayun, okay na. Nakamit Thank pala. you po ulit kila Tita Baby Roda. Salamat po. And happy Mansari po sa Jomcar 18. Happy Motmot. Tita ko ni Hortal. Nagpakulay din. Tita Baby Roda, thank you po. Salamat po. Dami. Dami nga eh. Dami po. Tita Marilyn De Vera, salamat po. Tita Jenny. Salamat po. Rosalind Carvajal. Aloha. Lola Lilia. Tita Connie Sanchez po. Salamat po. I love you, Carla. From Team Lee. Weekend. Salamat po kila Tita. Paulit-ulit po. Salamat po sa inyong kila Tita Jenny. Support po sa aking pag-aaral. Thank you very much po sa inyo. Salamat po. Thank you po. Lorena Julio. Rose Borjal. Kay Tita Ashma. Shouting po. Kay Tita Lucel Keys. Salamat po. We love you po. Thank you very much po sa inyo. Tita Funky Girl. From Hey Homie. Salamat po kay Carla. Finally, natsyempuhan ko live mo. Enjoy and be safe kayo ni Joms. Ingat mamaya pa uwi. We love you both. From Jomcar Dragon Lake. Salamat po mga Thank you po. from Hey Homie. Salamat po sa mga titas po ulit sa Jomcar Dragon Lake. Salamat po. Thank you po. Salamat po sa support. Pakulay. Salamat po. Ati. Ma'am Herminia Paez. Salamat po. Masaya kami pareho. Namin kayo ngayon. We love you po. Salamat po sa inyo. Thank you very much po. Salamat po. Tita, Again. tulungan ko daw siya guys. Kay Sina May 69, salamat Carla Bells. Pinagbigyan mo kami. We love you po. Thank you po. Kay Tita, at kay Tita Doc, Tita Lynn, Tita Lolita Pitin, Lynn Adam, salamat po. Thank you po. Kay Mama Tess, shoutin po. Aloha Ma'am Rosaline Carvajal. Salamat po. Thank you Thank po. you very much po. Kila Mamu po. Yes, salamat po. Thank you very much po sa inyo. Mamu. Natanggap ko na pala po, Mamu, yung pinadala na po kay Kuya Carl. Opo, kanina. Sandals. Yan. Pinaabot na din po kay Kalingap Jomar. Thank you very Thank you much po. Grabe naman. Napaka-formal naman ng Kalingap Jomar. Tita Rebecca Velasco, shoutout po sa inyo. Thank you po. Tita Jenny po. Thank you very much po, Mm. Tita. Salamat po sa inyo. God bless po. Ingat po kayo din parati po. Tita Virgilita, shoutout po. Tita Connie Hortal. Salamat po, Tita. Tita Connie. Tita ko yan, Tita Ashma. Nag-support din po natin yan every nagla-live tayo. Nagla-live Kay tayo. Tita Esther din, na nag-ano ng internet natin. Thank you Thank you po. po, Tita. And kay Tita Ana Van po, Ano ba? napagbigay po ng Rent. monthly rent po. Monthly rentals. Apartment. Salamat po. Tita Rosemary Catedrelia of Jomcar 23. Salamat po. Happy to see you, lovely ko. Happy anniversary to both of you. God bless you. Salamat po. Thank you very much po. Thank you po, ma'am. Si Tita... Sino to? Tita S? Uy, si Tita S. Tita Country Girl. Sa mga titas po sa Hong Kong, thank you very much po sa inyo lahat. Yes po. Salamat po. Thank you po. Ang Grabe po. naman po. Middle East sa mga nagmamarathon po na Yes patuloy. Thank you po. Salamat po sa inyo. Esther O'Keefe, yun. Salamat. Tita Lolita Pin. I'm so happy to see you both on live. Salamat at naka-live ka din, Baby Carla. I love you po. Salamat po sa inyo. Tagal po talaga ako hindi nag-live. Kay Ma'am Daya. Kay Sir William. Yes po. Thank you po. Mami Salma, thank you po. And mayroon pa. Carl Udukudo. Thank you po sa pakulay. Salamat po. Mhm. Ma'am Sheena May 69. Salamat po. Salamat Carla Bells. Pinagbigyan mo kami. We love you po. Ayun, no. Salamat po sa inyo. Namiss na kasi kayo guys kay Carla guys. Kaya yun.
Mama Nerang Jackson po. Thank you very much po. Love you so much mga anak. Uy, Thank you po, we si love Tita you. Lynn. Thank you, Tita Lynn G. Sabado. Kamay. Tita Rebecca Velasco. Salamat po, tita. Thank you very much po sa pakulay po. Wow. Sa Nami-mesmerize na lang ako guys sa ano pakulay. Ma'am Virgilita. Salamat po, ma'am. Yan, Virgilita. thank you, Virgilita. Salamat po. Kila Ma'am Skyline 21 Hong Kong. Hello po sa inyo. Shout out po. Shout out po. Linji Sabado, salamat po. Yun. Madali na sila. Yan. Tita Esther Ukip, salamat po sa inyo sa Team JCJ Diamond. Salamat po. Good evening to both of you. Shout out Jomcar 23 sponsor and members. Love you both. Salamat po. Thank you po. Kaya pa. Kaya mo pa? Oo. Nagpamiss ka kasi masyado eh. Tama na po. O sige ko yan. Tita Lynn G. Sabado, Solid Jomcar. Mega love shout out from Mami Lin from Taiwan. TMMJ Level Up Admin Mandy Grisel Taubug Nancy. Ano yun? Luciel? Grisel Tawgu? Taubug Nancy. Ano yan? Chris Magdalera. Magdalera, Raquel, and Cheer. Salamat po. Thank you very much po sa inyo. Thank Sa you. Solid Jomcar. Thank you very much po sa lahat ng members and admins po. Thank Salamat you po sa po. mga titas. Tita Margin ko. Tita Margin Kaisap. Salamat po. Hello, Baby Carla, Papa Joms. Love you po. Thank you po. Love you both po. Love you. Love Bakit? you both po. Sabi ko. Ma'am Virgilita po ulit. Salamat po. Happy anniversary to both of you. Salamat po. Thank you po. Salamat po sa inyong lahat. Hindi na kinakaraya. Ayun na. Tita Jelay Hong Kong, Tita Jelay of Hong Kong, salamat po Team C3. Sa mga titas po sa Team C3, salamat po sa inyo. You po. Nag-love shoutout Team C3 Asan na kayo si David? sa admin David Vlogs. Yes. Sa lahat, good evening, we love you both. Salamat po. Thank you Kay very Mama much. Tess, gusto ko lang ma-shout. Mama Tess. Mama Tess. Mama Tess, Shout thank out you po. Thank you po. Tita Rian 18, salamat po. Good evening po. May kalab shoutout. Jomcar, happy Mansari or loves. Ingat Uy! always. Si Tita Mandy Moore. Ay ko. Meron magre-regalo kay Carla, iPhone 17 Pro Max para 2 years sa kanya. Nahulog tilo yung ano. Grabe. Grabe guys. Grabe na po. Wala, nakalabas na ba ang 17? May magre-regalo daw kay Carla. Salamat po. Salamat po. From sponsor ng TMMJ Level Up. Ay, grabe. Kaya na po. Huwag na po. Kaya na po guys. Thank you po. Pero yun. Tita Japinay, salamat po. Ma'am Mandy Moore, salamat po. Of TMMJ Level Up. May mag-ay siya na nga ni po. Thank you po. Ate Sad, salamat po sa inyo. Ate Sad, sana maging happy po kayo. Pero ma-happy po yan. Fine Sulin. Sa Israel po ba to? Ay, oo, Israel. Hi, Calabels and Joms. Happy Matmat. Shout out po, Jomcar 18. Israel, love you. Thank you very much po. Salamat po sa inyo. Salamat po. May message si Engineer Dan. Ano po? Ay, si Sir Engineer Dan. Opo. Sa inyo po. Tita Gloan po ulit of Team Baliw and Jomcar Fans for Life. Jomcar 23. Salamat po, tita. Shout out mag-agom. We love you po. Salamat po, Sir CJ Rivera. Hello po. I love you both, Jomcar. Hello po sa inyo. Salamat po. Oo. Na S po, Mats. Ay, Carla, may palipad sa'yo. Pero sa akin, Gcash naka ano. From Jomcar, RRJ and friends. Kay Tita Kristen Bell. Thank you very much po, Ma'am Christine Bell Alcaparas. Alcaparas. Salamat po. Sa ano po ito? TMMJ. TMMJ. Ay, hindi. RRJ friends. Hello po sa RRJ friends. Salamat po sa inyo. Thank you very much Thank you po. po. I-send ko na lang po si kay Carla po mamaya. May naka- Sino? May nakakan daw sino. Ay. Si Mami si